Mayong adlaw. So gikan ta nag-lunch and ang schedule nato this afternoon is magtuhaw. So in fact, from April, May and June ang schedule nato nakaanhin na ta. I think that was April. So at least nakabalik ta karon. So nata diri no nag-take ta og kanang kadali nga pahuway no nata no under trees no kanina yung mga trees diri okay nga galibot so diri na to gi-park ang motor tsada diri no kay bugno no gikan ta sa may Tiangge no sa Tayasan dito lang ta nag-lunch because nanaw taguna nila ni sir kaganina no from Maglihi and of course no kani nga dalan mo man ipadulong og Maglihi and of course no kani ang gymnasium no lantaw ang gymnasium so dira atong venue karon no sa atong scheduled and na naman si Ma'am Tess okay so kita ta dito unya no. And dali rata kays nga tanan karon. I think no ang i-consume nato is only an hour. Okay? So dali lang tano because nato yung mga transactions po din dumagete no nga kinahanglan ta magpaspas. Okay? So okay kays nga tanan no. Then dito nga part no sa unahan kay murag dag-um na and hopefully no pag-uli nato dili ulan. Okay? So inana. Okay, no see you. Dumaguete no so napat ta sa may Tayasan so kung balikon na this is magtuhaw in fact no nice signage din na no magtuhaw okay nasa gymnasium okay so bye bye no God bless happy Tuesday everyone bye bye.